अस्सलामुअलैकुम व्यूअर। आज का जो सब्जेक्ट मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ, ये भी इंतहाई तकलीफ़ के साथ में इस के ऊपर बात करने लगा हूँ, और वो है इंसाफ और जस्टिस। और मैं, क्योंकि मेरा इस शोबे से ताल्लुक़ नहीं है, मैं भी आप ही की तरह एक ऐसा रिसीविंग एंड पे हूँ, या एक ऐसा पाकिस्तानी शहरी हूँ और एक इंसान हूँ जो इंसाफ चाहता है। और जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों का अपने बच्चों के साथ हमें होता है कि वो इंसाफ से हर बच्चे के साथ एक ही तरह का प्यार, एक ही तरह का वो अपना जो उनका ताल्लुक़ है वो रखेंगे। इसी तरह मुआशरे में भी, मुआशरे की सेहत के लिए, मुआशरे की ताकि वो मुआशरा जो है वो सही तरीके से चल सके, उसकी हिफाजत के लिए मेरा ख़्याल है कि ये इंसाफ जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग जो थे और जो मियाँ फैमिली से जिनका ताल्लुक़ था, उन लोगों में ऐसे पढ़े लिखे लोग थे और ये बातें हमारे बुज़ुर्गों के बड़ों से हम तक ये पहुँची कि इंसाफ बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक हमारे मज़हब का ताल्लुक़ है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो अब वाक़या है वो बार बार हर मुसलमान के कान में पड़ता है कि उनकी एक कमीज़ के ऊपर उनके सवाल कर दिया गया था। तो अगर खलीफा वक्त को सवाल किया जा सकता है और कि इंसाफ का तकाजा है कि जो कपड़ा आपके हिस्से में आया है उससे तो कमीज़ नहीं बन सकती, तो आपने ये कमीज़ कैसे बनवा ली है। तो उनको ये सफाई देनी पड़ी कि ये मेरे बेटे का हिस्सा था, तो दोनों को मिलाकर ये मैं कमीज़ की। तो मेरा ख्याल है कि इससे रोशन मिसाल हमें कहीं और नहीं मिलती। और हजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा, जिसको हम सब फॉलो करते हैं, जिनकी हम उम्मत में से हैं, तो कोई भी चीज़ जो उन्होंने की है तो उसको करके फ़ख्र महसूस करते हैं। और हमारे लिए वो बायसे फ़ख्र इसलिए भी है कि हजूर पाक ने ही खुदा से हमारा ताल्लुक़ कराया और हजूर पाक ही हमारी शफ़ाअत के लिए वो वहाँ रोज़े क़यामत मौजूद होंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर चोरी की सज़ा जो भी हदूद हैं, अगर वो मेरी बेटी भी करे तो उसको मैं वही सज़ा दूँगा। तो ये मिसाल है। और हम बार बार विंस्टन चर्चिल की बात करते हैं कि उसने कहा कि अगर इंसाफ जो है दूसरी जंग अज़ीम के बाद अगर वो इंसाफ इंग्लैंड में हो रहा है तो वो हारेंगे नहीं, उनको शिकस्त नहीं होगी, हिटलर उनका कुछ नहीं कर सकेगा और वो मुल्क जो है कायम दायम रहेगा। मुझे इस बात का अफसोस है कि हमें अपनी तारीख़ का, इस्लामी तारीख़ का बात करनी चाहिए, उसका चर्चा करना चाहिए। चर्चिल तो अब बड़ी रिसेंट हिस्ट्री का एक हिस्सा है और उसके तो और कई किस्म के उसके जो जुल्म उसने किए, राशन को पीछे रोके रखा, जो उसने इस कॉन्टिनेंट के साथ किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जब हमारे अपने मज़हब में दो इंतहाई बड़ी और इंतहाई खूबसूरत मिसालें हैं, तो हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। हमें हजूर पाक का हवाला देना चाहिए और इससे बढ़कर जो इंसाफ का जो अमली जो है वो कहीं और नहीं मिलता। और उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होता है। अब उसके बाद मैं आता हूँ कि अपनी तारीख़ में जब अब पार्टीशन हुई और पाकिस्तान बना, तो वो मैं 3-4 नाम ऐसे हैं जिनको इंसान भी, पब्लिक भी इसको फ़ख्र से उन लोगों का नाम देगी। और जो जुडिशरी है, जो जज साहबान हैं, और मैं पूरी ताज़ीम के साथ उनकी खिदमत में, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो अच्छे नाम हैं वो नाम मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम छोटे थे तो जस्टिस कार्नेलियस, जस्टिस भगवान दास, और ये ऐसे नाम थे। और दोनों ही ये मुसलमान नहीं थे, एक हिंदू थे और एक ईसाई थे। तो उनका नाम और मैंने अपने बुजुर्ग चुका हूँ। लेकिन जब हम इस वक्त जो देखते हैं कि इस वक्त जो अभी रिसेंटली जो कुछ वाक़यात हुए हैं, वहाँ भी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि ये क्या हुआ कि हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है, जो जुडिशरी जो हमारी है, वो जिसने मुआशरे की सेहत, मुआशरे की इस्लाह, मुआशरे को एक डायरेक्शन देनी है, वो उसके ऊपर चारों तरफ से उंगलियाँ उठी हैं। और मेरा ख्याल है कि जुडिशरी को इनवर्ड्स ज़रूर अपने कॉलर्स के अंदर देखकर अपनी खुद इस्लाह, अपनी खुद अकाउंटेबिलिटी का
کوئی میکانزم جو ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ پبلک کا وہ کانفیڈنس گین کر سکے. میں مانتا نہیں کہ کوئی یہ مشکل چیز ہے اگر خود جوڈیشری اپنا یہ کرنا چاہے. اب سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ جو ایک دو بے حد اور بڑے ادارے ہیں, ان کو بھی اس میں ایک بنا دیا گیا ہے کہ لوگ ان کے اوپر بھی اب ان کا وہ جو بھروسہ تھا وہ بھروسہ ٹوٹ گیا ہے. کیوں ٹوٹا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں جو ججز صاحبان کو خود بھی پتہ ہے اور پبلک کو بھی پتہ ہے. میرا کیونکہ تعلق کسی خاص نہ گروپ سے ہے, نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے, نہ حکومت سے ہے, نہ ایڈمنسٹریشن سے ہے. میں ایک ریٹائرڈ وائس چانسلر ہوں اور ایک پروفیسر ہوں, اور اس لیے میں ایک ٹیچر ہوں. تو بطور ٹیچر مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوتا ہے. تو میں ایک چھوٹا سا بھائی کے پاس آمدن سے زائد اثاثے تھے اور ان اثاثوں کو بنانے میں اس جج کی غیر قانونی فیصلوں کا عمل دخل تھا. ناظرین, جب اس جج کو عدالت سے گھسیٹ کر لے جایا جا رہا تھا تب امریکہ کے کسی جج نے یہ نہیں بولا کہ یہ امریکہ کے نظام انصاف پر حملہ ہے. تب یہ جج ٹریسی ہنٹر بھی چاہتی تو شاید اپنے ساتھ 10-12 جج ملاتی اور ایسے قانون بنا لیتی کہ اس کے بعد اگر امریکہ میں کوئی جج یا اس کی فیملی کوئی کرپشن کرتی تو اس کو پکڑا نہیں جا سکے گا. مگر خیر چھوڑیں. Number 1, you pay the cost of these proceedings. Number 2, you are to do not violate any laws. Number 3, you are to do 6 months in the Hamilton County Justice Center. Credit 1 day. Mr. or Ms. Deputy can take her away. ناظرین, یہ 2018 امریکی ریاست فلوریڈا کا واقعہ ہے جب منرو کاؤنٹی کے پہلے ضلعی جج ڈیوڈ کاکن کو سیکس ٹریفکنگ اور پروسٹیوشن میں اپنے ایک رشتہ دار کی مدد کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا. I felt like his personal sex slave. He left first and got me an Uber ride and gave me $100. اس واقعے نے فلوریڈا کے عدالتی نظام کو ہلا کر رکھ دیا. تب فلوریڈا کے جج اور وکلا چاہتے تو شاید احتجاج وغیرہ کر کے اپنے ساتھی جج کو بچانے کی کوشش کر سکتے تھے, مگر یقین کیجئے ایک کرپٹ جج کی حمایت میں کوئی ایک آواز تک نہ نکلی. Judge Darren Hawkins, explosive details today in the case against him, accusing the former Monroe County judge of prostitution and other heinous crimes. امریکہ کی ہوگا کاؤنٹی کے جج لینس میسن کو جب ستمبر 2019 میں بیوی کے قتل کے الزام میں 35 سال کی سخت قید بامشقت سنائی جاتی ہے, تب بھی امریکہ کے وکلا یا ججز کمیونٹی میں سے کوئی ایک بھی آواز اس قاتل جج کے لیے نہیں نکلی تھی. The children, while I respect your decision to spare them the trauma of a trial, it was too little and way too late. اسی طرح امریکی نیو یارک اسٹیٹ کے روچیسٹر کورٹ کی جج لیتیسیا اسٹیسیو کو فقط ایک معمولی سی غلطی پر نہ صرف برطرف کر دیا گیا بلکہ 180 دن جیل کی سزا بھی سنا دی گئی. لیکن ہائے افسوس کہ اس محترم جج کی توہین پر بھی امریکہ میں ایک ذرا سی معمولی سی بھی آواز نہ اٹھ سکی. The former Rochester City Court judge sentenced to 6 months in jail for violating her probation. آسٹریلیا میں ایک جج صرف ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کرتا تو اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. A former Supreme Court judge who wrote guidelines for sentencing drink drivers has pleaded guilty to being over the limit himself. Roderick Howie was charged with mid-range drink driving last month after causing a serious car accident in Sydney's northwest. یاد رہے, دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی جج غلطی کرے تو اسے عام آدمیوں سے زیادہ سخت سزا ملے. ویڈیو ہے, وہ جو ویڈیو ہے اس کے ساتھ اپنی گفتگو کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر اس ملک میں جو کہ مسلمانوں کا ملک بھی نہیں ہے اگر جج صاحبان آنسریبل ہیں تو ان کے ساتھ آپ خود دیکھ لیں کہ ان کو بھی وہی سزا ہے جو عام پبلک کو ہے. شکریہ.